Pozdrav svima! Ovo je video posvećen predstavljanju mahunarki koje se gaje kao povrće. Sadržaj ovog videa je podijeljen na dva dela. Prvi je deo često gajenja mahunarke kod nas, a u drugom delu videa neke mahunarke koje se ređe gaje. Što se tiče Poljoinfo YouTube kanala, ukoliko želite da podržite rad, pozvat ću vas da pogledate link za donacije koji se nalazi u opisu videa. Hvala svima unapred. Da ne dužimo dalje, prelazimo na priču o mahunarkama. Boranija. Vrlo verovatno da boranija ne spada među omiljeno povrće kod svih potrošača, ali sa druge strane je pri samome vrhu, kada se govori o mahunarkama kao povrću. Boranija se gaji na toplom i sunčanom mjestu, u rastresitom i plodnom tlu, seje se kad prođe opasnost od mrazeva, na razmak 5 do 8 cm u redu među biljkama. Potrebno je redovno zalivanje i okopavanje radi očuvanja vlage. Niske sorte ne traže potporu, dok visoke zahtevaju oslonac. Bere se često dok su mahune mlade, mekane i sočni, jer tada biljka formira nove plodove tokom vegetacije. Ono o čemu treba povesti računa jeste da je u pitanju da li je niska ili visoka sorta, kao i o tome kakav je oblik i boja mahune. Na Poljoinfo forumu se osim jerusalimske, koja je visoka sorta, druge sorte slabo spominju, već povrtari samo opisuju boju i oblik, što na kraju jedino i zanima kupce. Proizvođači boraniju najčešće prodaju svežu na pijaci i lokalnim tezgama, potrošači je kupuju zbog ukusa, svežine i brzine pripreme, tražene je i u prodavnicama, kao pakovana sveža ili zamrznuta. Grašak. Grašak se gaji kao rana povrtarska kultura koja voli umirene temperature i plodno rastresito zemljište. Seje se veoma rano u proleće jer dobro podnosi hladnije uslove i kratke mrazeve. Postoje tri osnovna tipa graška, to je grašak za zrno, šećerac sa jestivom mahunom i polušećerac koji daje i zrno i mekšu mahunu. Biljke mogu biti niske ili visoke, ali treba znati da je visokim potreban potpora. Redovno zalivanje i pravovremena berba postiču formiranje novih mahuna. Grašak je bogat vitaminima, proteinima i vlaknima, pa ima veliku vrijednost u ishrani. U baštama se često gaji sukcesivno, u više rokova setve, kako bi se produžila berba tokom proleća i ranog leta. Povrtari grašak najčešće prodaju svežu mahunama ili kao očišćenu zrnu. Kupci posebno cene mlad, sladak šećerac sa mekanom mahunom. Tražen je i domaći grašak bez hemijskog tretiranja. Kada se gaji u većem obimu, uglavnom se prodaje kao zrno koje se posle zamrzava. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je Poljoinfo YouTube kanal. Ukoliko vam je ova priča o mahunarkama interesantna, pozivam vas da ostavite like ili komentar. Napišite neko pitanje ako vas nešto zanima. Ukoliko su vam priče o poljoprivredi sveukupno interesantne, pozivam vas da se pretplatite na ovaj naš Poljoinfo YouTube kanal. Pasulj. Pasulj je tradicionalna povrtarska mahunarka, koja se lako gaji u umerenoj klimi. Najbolje uspjeva na sunčanim mjestima, u plodnom i rastresitom zemljištu, koje se brzo zagreva. Seje se kad prođe opasnost od mraza i temperatura zemljišta pređe 10 stepeni Celzijusa. Postoje još bunasti, to jest niski i visoki tipovi. A prema namjeni razlikuju se pasulj za zrno i pasulj za mlade mahune. Mahune mogu biti zelene ili žute, okrugle ili pljosnate. Kod visokih tipova pasulja potrebna je potpora, tako da su niske pogodnije kad se gaje u manjim baštama. Redovno zalivanje, okopavanje i pravovremena berba postiču veći prinos i zdrav razvoj biljaka. Pasulj obogaćuje zemljište azotom, pa je koristan u plodoredu. Suvo zrno se bere kad mahune potpuno sazore i prosuše se na biljci. Pravilno čuvanje na suvom i provetrjenom mjestu obezbeđuje dug rok upotrebe. Povrtari pasulj prodaju kao sveže mahune ili suvo zrno. Kupci vole krupno, čisto i ravnomerno zrno. Posebno se traže domaće aromatične sorte. Ono što je također bitno je da postoje neke sorte koje su pogodnije za kuvanje, dok ima sorte pasulja koje su dokazano dobre kada treba zapeći jelo. Soja edamame. Soja edamame gaji se kao povrće za mlade, zelene mahune koje se beru pre potpune zrelosti zrna.
Za razliku od ratarske soje koja se uzgaja radi suvog zrna i industrijske prerade, edamame se bere dok je zrno sočno, krupno i blagog ukusa. Seje se u toplo, dobro drenirano zemljište kada se tlo zagreje uz redovno zalivanje i plitko okopavanje. Biljke su kompaktne i pogodne za ručnu berbu u više navrata. Pravovremena berba postiče formiranje novih mahuna i održava kvalitet. Edamame se najčešće blanšira i koristi kao sveže povrće, kao prilog ili dodatak salatama. U baštama dobro uspeva na osunčanim položajima i u plodoredu obogaćuje zemljište azotom. Kupci vole soju edamame zbog blagog ukusa i meke sočne teksture. Privlačna je jer se brzo priprema i jede se kao mlado povrće. Bob se kao povrće gaji kao rana mahunarka, koja dobro podnosi niže temperature i kratke prolećne dane. Seje se vrlo rano, često već krajem februara ili početkom marta, čim se zemljište može obraditi. U toplijim krajevima moguća je i jesenja setva. Najbolje uspeva na plodnim, dubokim i umjereno vlažnim zemljištima. Redovno okopavanje i umjereno zalivanje postiče snažan prirast i zametanje mahuna. Biljke mogu biti visoke, pa se po potrebi mogu podaprijeti sa nekim osloncem. Berba počinje u kasno proljeće ili rano leto, kad su mahune krupne, a zrno još mekano i sočno. Za zrno u punoj zrelosti bere se kasnije, kad mahune požute. Bob obogaćuje zemljište azotom i dobar je predusjev za mnoge povrtarske kulture. Kupci ga vide kao starinsko, hranljivo povrće bogatog ukusa. Najčešće ga kupuju svežeg u mahunama ili oljušteno kao mlado zrno. Mahunarke je uvijek dobro uključiti u povrtarsku proizvodnju. Odlične su za plodored jer popravljaju strukturu i plodnost zemljišta. Njihova velika prednost je sposobnost vezanja azota iz vazduha. Putem bakterija na korenu, taj azot ostaje u zemljištu i koristi narednim kulturama u sljedećoj sezoni. Sada prelazimo na drugu sekciju ovog videa i predstavit ću par mahunarki koje se malo reći gaje kod nas. Leblebija, poznata i kao slanutak. Dosta je popularna mahunarka koja ima svoje redovne potišače. Najbolje uspeva u sunčanim i toplim predelima sa dobro dreniranim zemljištem, znači ne voli zadržavanje vlage. Setva se obično vrši u proleće kad prestane opasnost od mrazeva, na razmaku od 34 cm među biljkama. Biljka je otporna na sušu, ali redovno zalivanje u periodu cvetanja i formiranje mahuna povećava prinos. Berba počinje kad mahune postanu žute i sive, a zrno u njima tvrdo. Početnici treba da obrate pažnju na prozračnost zemljišta i na sunčevu svetlost, dok iskusni povrtari mogu koristiti organska đubriva za povećanje prinosa i za zdravlje biljaka. Redovnim uklanjanjem korova i kontrola bolesti poput pepelnice su veoma bitni za uspješno gajenje. Sočivo je hranljiva mahunarka koja sve više interesuje povrtare zbog jednostavnog gajenja i tjaženog zrna, dok dobro uspeva na sunčanim lokacijama sa rastresitim i dobro dreniranim zemljištima. Setva se vrši u proleće kad prođe opasnost od mrazeva, na razmaku od 20 do 25 cm između biljaka. Biljka je otporna na sušu, ali povremeno zalivanje u periodu cvetanja i formiranje mahuna povećava prinos. Sočivo poboljšava tlo jer veže azot. Berba se obavlja kad mahuna požute i zrno postanu tvrda. Kupci ga vole zbog brzog kuvanja, hranljivosti i svjestranosti u jelima, poput supa, salata i variva. Povrtari cene sočivo jer je otporno, traženo i lako za skladištenje. Kikiriki je toploljubiva biljka koja može biti zanimljiva povrtarima na ovim prostorima zbog nutritivne vrijednosti i tržišne potražnje. Malo je zahtevnije za gajenje i desi se da gajenje kikirikija bude neuspješno, ukoliko je tokom leta bilo dužih perioda koji su bili kišoviti. Sam kikiriki najbolje uspjeva u toplim i sunčanim predelima sa peskovito ilovastim zemljištem koje se dobro drenira. Setva se vrši u proleće kad se zemljište zagreje do temperature od 18 do 20 stepeni Celzijusa, na razmaku od 30 do 40 cm između biljaka. Kikiriki je mahunarka koja mahune formira u zemljištu
pa je potrebna pažljiva priprema zemljišta i ravnomerno zalivanje, posebno tokom cvetanja i formiranje plodova. Također, tokom gajenja je potrebno vršiti zagrtanje biljaka. Povrtari ga uglavnom kod nas gaje u manjim količinama. Malo za tržište, ali uglavnom za svoju potrebu, jer je interesantan i zanimljiv kao grickalica, ali i kada se vrši pripremanje hrane. Potrebno je obratiti pažnju na zaštitu od gljivičnih bolesti i štetnih insekata, kao i na pravilnu berbu, kada mahune požute i listovi počnu da venu. Također, pravilno sušenje i čuvanje omogućava dugoročno skladištenje i kvalitetan prinos. Sada je na red došlo da spomenem i neke baš retke mahunarke koje se gaje na ovim prostorima, to su mungo pasulj i azuki pasulj. Njih sam samo spomenuo i neću previše da pričam o njima pošto su baš retki, ali se gaje. Ovdje na Poljoinfo YouTube kanalu preporučujem da pogledate video o plodonosnom povrću. Ovim polako završavam ovaj video i pozdravljam vas do naredne epizode.